Gloire à notre Dieu. Amen. Alléluia. Mungu akubariki sana. Tutabeba Genèse chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 7. Chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 7, je lis la parole de Dieu. Amen. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? De tout. De tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant et en donnant aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu de feuilles de figuier, ils s'en firent de ceinture. Amen. Amen. Luc chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 13. Luc 4, 1 jusqu'à 13, je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il lui eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Si nous voulons ajouter le verset 14, la Bible dit, Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Ici, c'est pour vous dire qu'après une étape, renommée ya Yesu inaanza kushikirika puisqu'il a résisté. Amen, amen. Dans la vie, ce que nous devons connaître ni kusema ke wakati ile unaona mtoto kama eko wa chini, ukimuulize utakuya nani, nitakuwa president, nitakuya hivi, nitakuwa ministre, tout ça, c'est bien de parler, mais ashiue
ya kusema ke njuu ya kufika mwile dimension kuku mabintu bile bina mchunga, c'est qu'il doit nécessairement franchir. Alléluia. Alors njo kule huku nona muntu pale ngariki mtoto eko nasema ke mitakuye hivi, mais kufika kubukubwa devant les épreuves, devant les tentations, on est retrouvé comme njia ingine, on est retrouvé comme maisha ingine. Alors, pourquoi nous avons pris ces deux passages? Vous allez comprendre que ni ma passage moi parallèle. Mwanzo ya Ancien Testament na mwanzo ya Nouveau Testament. Alléluia. Bible inasema que les serpents étaient les plus rusés. Wakati ile Mungu anaumba jardin d'Eden, anabeba muntu anamweka mule ndani. Shetani alikuwa yako deja mwenye kuanguka, alikuwa deja asha kuanguka, basha deja kumprésipiter. Shetani hapa kumprésipiter après avoir créé l'homme. Non, non. Shetani alikuwa yako deja basha kumprésipiter avant. Alléluia. Alors c'est pourquoi Mungu anaumba muntu, anasema ke uigarde, uicultive, uichunge. Kama hakuna danger, abene kukupatia mission ya kugarde kama hakuna danger. C'est-à-dire que les dangers étaient déjà là. Bubaya buruku yapo. Sa vile bari mu vaincre shetani kule kumbingu bana mu précipiter hapa chini. Alors vita ikupasha kuishia pale. Mungu ana créer muntu, anasema créons l'homme à notre image. Panya ashene kuzala ntembo. Tembo ashene kuzala mpanya. Tembo anazalaka paka ntembo. Simba anazalaka paka simba. Na kama Mungu anapenda kuzala, atazala nani? Atazala Mungu. Anasema créons l'homme à notre image et tout ressembler. Wakati ile bana créer muntu, bana mweka pale, bana beba mwanamke, bana weka pale, bana former couple. Et la Bible dit que le diable, il est passé par le serpent. Na wakati l'ampitia kuku serpent, il commence maintenant à parler avec la femme. Wakati la ranzo sema, uyo ya kusema que ma tentation était toujours na ma porte, on nous a déjà enseigné, iku toujours na ma porte par lesquelles iku nengia, kuku les 5 sens, kuku toucher, kuku ingine nini? Ile ni abia kumasomo tuta toucher bote. Kuku toucher, l'odorat, l'ouïe, hein? C'est ça les toucher. La vie. Amen, amen. Wakati ile, vous lisez bien ce passage, shetani anamwambia d'abord pale kona sumuria naye ile misemo ya shetani shiku nengia mashiki. Amen, amen. Iku na mupenetre. Anamuuliza kusema ke est-ce que réellement Dieu? Shetani achene kukupoze question ile wa ujue. Non, non. Onona kuku question ingine. Batezi bana kupoze kintu kilo showiwa. Mais ça vile bana kupoze question inafasa na inakutrouble vile. Imaginez par exemple, muntu la shofanya matematiki ya nguvu sana. Anenda kubulaya anafunda. Anaisha kuyua matematiki yote mais anenda ku épreuve ya nani ba muamboshe. Mais anafika ku ile épreuve anakutanisha basha kuandika 1 plus 1 est égal à combien? Ule muntu wako unaweza sasa make ile question iko facile pour lui. Non, ce n'est pas facile par rapport à la dimension qui atasema pourquoi banene poser 1 plus 1. C'est-à-dire qu'il y a tendo tafuta ma formule ingine anakunwaka. Ye njua mpombe hata kama anafanya je bongo sana paka kunu. Mais kufuta shifutaki. Alléluia. Kufuta shifanyake nini? Pala shifutaki. Est-ce que ana resistaka njua shifuta? Est-ce que ariombaka njua shifuta? Non, non, roho yake haifurahi wake na tumbako. Non, mimi sipendake tu tumbako. Mais mie problem ni mbongo. Alors pa ile fashi, kama natafuta kuresiste, ataresiste kuiporti isha kurifungia ya kufuta, ubia ataresiste ni kuiporti ya wazi. Ya kulu. Kuku mwingine ye ni busharati. Bule busharati bule. Nilikuwa kana na rafiki yangu mmoja. Kama mku nenda naye, akione tu fia akipita, akikwambia sa mon cher,
unichunge hapa, unichunge tu quelques minutes, unichunge, usimuchunge wewe. Puisque pale konenda pale, mwanamke hata waje atechika paka kuchika. Na mambo yote itesha paka pale. Haleluya. Me ule wa vile niri mushikiaka ene niambia sasa make miye masturbation shiitakaki. Vous comprenez hein? Ye ni banamuki, mais masturbation hapana. Mais kuku mwingine ye ni masturbation mais banamuke hapana. Est-ce que vous me comprenez? Bote beko muzambi. Mina sa bote beko munini? Beko muzambi. Mais huyu ye konona sasa make kwenda directement kwa mwanamke ni zambi mwa munene sana, mais masturbation ni zambi ya kiloko. Kumbela Mungu hakuna nzambi ya munene na nzambi ya kiloko. Est-ce que nous nous comprenons? Alors, il m'apporte, comme on a eu à se marquer, il porte. Twende peut-être nani kusema kabwa. Kuku mtu mwingine ni kuchonganisha. Kuko kafimo bali niambiaka. Anaenda kuambia vile huyu mwingine alisema, anaenda kubiambia huyu. Asisema mimi hapa, mimi naotoka kukwambia, hapa mimi nakwambia ni kile ule mwingine alisema. Hapa mimi nakwambia ni njoo ushinibeba sasa niko mtu mubaya. Alikuchambula hivi angara machafu angara hivi. Vile alikuchambula. Mimi shene kuchunga ile mambo. Ushiko kwa kuniona sasa niko mtu mubaya. Amen. Turanza kusumburana nani na bishop mule nani biro. Anasema ke iya ini mama. Wakati ile nani mamambo ya manselema nani ya shule bidisite tu sasa hivi. Anasema ke mama mwa anakuwa anamwambia sasa papa. Biblia inasema ke inapasha kuwa na bwana huyu. Ubie na bibi huyu. Sasa mimi nekalaka kukindu. Mimi nakuyaka nafanya makazi yangu. Me kule kukindu ni kuna bwana moyo. Me hapa mimi nakuya ni kuna bwana huyu. C'est-à-dire ye ana na bawiri hivi. Ye ni mamilie, sasa vile mamilie inafanya nini? Inaba séparer. Donc kama yeko na moyo lwake. Kama nenda kule yeko na moyo lwake, haina bawiri. Moya tu. Papa, est-ce qu'elle est ni nzambi? Amen, amen. C'est-à-dire que kila mtu wote eko na faiblesse. Ya nani tuku na ta television tumule tunangaraka nani makomba mule. Kuko champion mwa hivi anaanza kuwina sana ma ceinture kama ni ngapi. J'ai dit même nani pas forcément ça. Unaona huyu ni champion mais bana munyanganya ma ceinture yote. Nazo regretter mais ça c'est quoi? Mko analyser, c'est-à-dire que bana muétudier ou les champions. Eko nguvu mkushimama. Mumakofi ya kushimama. Mais eko très faible mkuangushana. Alléluia. C'est-à-dire que bote bana muétudier bana sasa que non, cet homme il est fort kama mushofanya nini? Mushoshimama. Kama munaanza kugombana naye, wewe ushishimame, wewe yefanya nguvu fanya nini? Umunyangule umupike chini. Kama unamupika chini kunaishi. Ana na kila tafanya. Ikutusa Mark Tyson pala alikuwa champion. Ye premier round, uyo ya kusema ke premier round na makofi yake ya kwanza. Ile il faut ikimbie. Premier round kama una résister unaingia mu deuxième round, ye anaanza kwenda na kuperdre ma opportunité ya kuwin. C'est-à-dire premier round jomula ya anaanza kuwin. Ou soit deuxième, troisième. Mais maintenant, l'adversaire, banasema ke faiblesse yake, il faut kwenda naye mu round ya mingi puisque ana tena na souffle. Alléluia.
vile ukupale, shetani ni adversaire wako. Anekaleke na kuetidie na wasi sema ke ye faiblesse yake ni nini. Bakipime kukuchokoza hivi usho waka moto. Shetani anasema njopa fasha yake pale. Or avec Dieu, Mungu wako nakupatia nguvu ya uwe kuresiste ile porte ile inekalaka waji sankale uibambe na shetani ashifungule. Kama ashifungule, byote bila utaanza kufanya bitendeka. Kubarikiwa utabarikiwa, franga utapata, honor utapata, elevation utapata, kyote kile uko unatafuta utapata. Mekile Mungu wako na kulomba resiste pale inapasha kuresiste, kimbia pale unapasha kukimbia. Hapana sasa make usha kuikala tu paka hivi sasa nono mie njo. Kupa ser mwana sasa wake turendaka nani mbujuma etu sasa hivi na hivi tunaingia nani turendaka cortege nani ya bapaser tunaingia bane tu installer nani ku hotel. Kufika kule hotel kule njo bana basukumia bana muki. Alléluia. Bachako kuvaria bena kuvaria nani kikwembe mu presence yako. Njo pasteur moi ansema keo nani fanyende ke evangeliser. Jo bengina sa tulizana. Ikala hapa urudie na Mungu ule ulikuwa nayo kukumbujima ufanye nini? Urudie naye. Utende ku evangeliser kule. Ye pale kona kuya mukichwa yake china yeko na mission yake ya kukuevangelize. Kila muntu yeko na evangelize. Bajan ya shetani na bobe kona evangelisation hapo. China shie tu kona evangelisation yetu. Sema amen. Si tunasema kake il faut kudepeple, kuvide kambi ya nani ya shetani, kuyaja mu royaume ya nani ya Mungu. Na bobe kona mission ya kufanya nini? Ya kututosha. Comment ye ule kopaka wa kushimama? Comment ye? Il faut toujours weye kwe souple. Mina sema kwa nini? Hapana huku mubiro joba wa kutengenesha na tengenesha mbiro usha kwa kana joba. Hata kama leo una jama, kesho alelo mimi nitengenesha mule mbiro nani ule relate mimi sasa no mie kama mimi natoka mbiro njobe nitengeneshe mbiro. Biblia inasema il faut kukimbia zambi. Mimi na souple mimi nakwambia hapana sasa mweko nguvu maombi. Hapana, souple ni we moya. Kuku wakati akomba, kuku wakati kama unaangalia sasa nono ma relation ingiana sana. Acha vunja ile ma relation. Ni vunja. Mimi nakwambia. Mie njo nani ula nakwambia vile kwa souple. Ambia papa ule mpemena za kwa souple. Haleluya. Kwa nini? Kwa souple mashiku ikweko ya mingi mu Kristo. Miraza kwambia tena ni bishop nani ndio sasa ke papa mi maombi yangu mimi napendaka na mie Mungu inifikishe sasa vile moyo Mungu alimifikisha. Mungu na ubiri tina huko kubukubwa huko. Mungu paka na ubiri na mie Mungu afanye nini? Njoo itakuwa baraka yangu wa munene. Niku na mimi na 70 niku na ubiri paka Yesu mubyakwera hapana mbyabongo. Hapana mbyabongo. Huku nasema tukuba nguvu mekumbi usha kuanguka. Wewe hausanguka. Na kama unaanza kuanguka fanya nini? Shimama. Ambie leo upemena sasa shimama. Ile mawazo ulikuwa nayo ile ikuache fashion katika jina la Yesu. Amen yako uko chini. Mimi nasema amen yako uko chini. Kama ulikuwa sisema kale kafi paka mimi nitaishana nako, acha ile mambo frère. Kama hukumu Mungu akusaidie. Mimi nasema ile mawazo ifanye nini?
kwa na mupanga ya kwanza ukata ile mawazo yote, kama inaingia tu pake hivi mkicho na ikatala deja, unaenda deja pembeni. Sasa no, mimi na ikatala. Haleluya. Kama unaona ma relation ina kwangu sasa Mungu ibi hapana. Unaona kama huku sincere kumbele Mungu ataanza kuintervenir. Hapana, sasa muonesha kusha njoo Yesu ni unyurumie tu 7. No, atakurumia nini? Hata kama nakurumia, la punition iko wako. Ça je te dis la franche vérité. Mwenani David anaanguka, anaomba, anabeba nkunia, anaweka maivu, anermwangia Mungu nyurumie. Mungu anasema mimi nafanya nini? Mimi nakurumia. Mais allez lire bile biripita mufamia ya nani ya David. Au se bichika. Batoto wake bo benyeo. Beko nafanya nini? Beko natamaniana. Olie ya kwenda mumvita, yana shimama kupale ya yulu. Acho shimama kupale ya yulu. Iko tu sana nani madushi ya kumambujimai. Peut-être na kule kukishasa. Inekalaka paka ya nani ya Mansaka. Kama kuyulu tezo nona bantu bote bele. Njo vile David alikuyaka. Bantu beko kumvita. Macho na mtononika. Haleluya. Anabeba bibi wa benyeo kuwa na Bwana. Mungu anasema atakurumia. Mewe utapita kupinition. Zambi yote Mungu atakurumia, me punition utaipata. Ambielo mpembena wasa punition utafanya nini? Utaipata. Acha. Kama ulikuwa na programu ya kufanya bibaya, acha. Mungu afanye nini? Akusaidie. Renome yako ipande. Na asubuhi ya leo tutashimamia, nous allons prier tentation yote ile na kuangushaka yaanze kuvunjika maisha yako, ni katika jina la Yesu. Kule esprit ya mubaya na kutumaka, kule roho inakutumaka. No, faut quoi souple. Mungu eko besoin na wewe. Mungu eko besoin ya kubariki. Mungu eko besoin ya kuheshimisha. Sema amen. Sema amen ya nguvu. Sema amen ya nguvu. Mimi nasema ke Mungu eko besoin ya kukubariki. Tentation yote Shetani ataka bana shimama je ashikuangushe, ni katika jina la Yesu. Mungu anapasha kukubariki. Puisque je vous ai dit que après la tentation, c'est l'élévation, c'est la puissance, c'est la gloire. Mungu apate kukuheshimisha. Kama kuna resiste, hata kama mambo yanakuwa je, mimi nakwambia kusema ke resiste et Dieu va te bénir. Ote ule yote miteko yote le shetani ashakufanya hii mashiku, mimi nakwambia sasa basta kuweza. Mimi nasema sasa fanya nini? Utenda kuivunja, ni katika jina la Yesu. Utaomba, utavunja miteko yote.